guys. Nagtupi pala. Pinaglihian magtupi yung bagong second floor nila. Pinakya kong patsinilas mo. Ah, grabe silan guys, oh. Ayaw paakyat at tsinelas. Ayan, baby boy. Kaway. Kaway na. Ah, nagsiselfone pa, oh. Akala ko ba tumutulong ka lang magtupi? Nagsiselfone ka pa rin pala. Ba, parang sinagot na yata sa niligawan. Togto ah. Ah, naglalaro. Kala ko eh. Ayan, guys, kala ko anong ginagawa ng magmama. Dito sila sa taas. Kalat pa guys, oh. Bukas pa ma-clear yan dyan. Kasi tapos na natin yung hagdanan. Kaya may akyat na yung magamit. Tambak pa guys, oh. Kusina to guys. Ayan yung lababo. Lababo ni Mrs. Ayan, oh. Lababo niya. Chuchog. Tambak pang gamit, oh. Mga akyat pa yan. Yung, ano na yan. Bibiboy natin, oh. Kaway Noy. Ayan, dati nating baby boy, ngayon damulag na, no guys. Parang kailan lang. Dati batang makulit. Ngayon eh may syota na. Ayan, no. Batang makulit natin yan dati guys. Ngayon may syota na. Makin mo yan. Guwapo yan. Guwapo yun. Pupunta na naman siya sa tindahan, guys. Ano na naman kaya tirahin niya sa tindahan, guys. Tambak pa, guys. Ayan pa, di pala ayos. Nakabitin pa si welding machine. Ayan. Sadang. Ano pa ibang gamit natin? Ayan pa ako. Gamit, tambak. Oh. Tambak pa, guys. Wala pa laman, oh. Tinanggal kasi laman. Yan, oh. Yan, floor. Double deck. Yung halaman ko, guys, oh. Yan. Binonsai ko, guys. Oh, gusto nyo bang bilhin? PM lang kayo kung gusto nyo bilhin. Di ba, Nay? Sabot-sabot lang. Sabot-sabot lang. What's up, guys? Like, follow, and share sa ating video, guys.